Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On voit avec vous dans ce vidéo l'un des stratégies de l'entreprise, c'est la segmentation. La segmentation est la phase qui précède le ciblage. Il y a une phase قبل ciblage. Cela permet à l'entreprise d'adapter ses actions selon les attentes de chaque segment. اللي كتخلي l'entreprise تصغر les actions ديالو على حساب les attentes d'un segment. وشنو un segment? C'est un ensemble de consommateurs ayant même comportement, ça veut dire homogène. إذا نشوفوا la définition ديال la segmentation. La segmentation est une méthode de découpage de marché كنقسموا المارشي au groupe de consommateurs homogénéisés par rapport à plusieurs critères. Dans les critères, le besoin exprimé, avantage recherché, âge, revenu. Cette méthode permet de sélectionner les marchés cibles et d'élaborer un mix approprié. هاد الطريقة كتخلينا نسيليكسيوني les marchés اللي ماشي يخدموا معاهم ونélaborer واحد 4 pays appropriés à chacun d'eux. دابا نشوفوا les critères de segmentation. كاينه géographique ou socio-démographique ou psychographique ou comportement. Dans les critères de ce comportement comportemental بحال les exemples avantage recherché ou motivation du consommateur aux besoins exprimés, au taux d'utilisation ou la fidélité au produit ou la quantité consommée en relation au produit. نشوفوا un critère psychographique, personnalité du consommateur, style de vie, classe sociale. ماشي نشوفوا socio-démographique, نشوفوا l'âge, نشوفوا sexe, نشوفوا taille du foyer, cycle de vie familial, revenu annuel, niveau d'éducation, religion, race, nationalité, catégorie socio-professionnelle. نشوفوا maintenant géographique, نقولوا بحال les exemples, les pays, régions, villes, habitats, climat, etc. الشركة ما كديرش باش تقسم المارشي ما كديرش ان سول كريتير كدير ان او بليزيور كريتير وكنشوفوها لا سيغمونطاسيون ملتي كريتير. Il est à fait possible d'utiliser simultanément plusieurs variables pour diviser le marché. وممكن نخلطوا جوج ولا ثلاثة ونسميهم démographique, socio-économique et localisation. ونشوفوا la segmentation multicritère. نشوفوا les objectifs de la segmentation. نشوفوا ليش أقسموا السوق. Pour mieux répondre aux attentes du public en adoptant un marketing base 4P plus super plus efficace. وماشي نشوفوا مزيان la clientèle وماشي aider la vente en adaptant l'offre وماشي minimiser les risques financiers وماشي minimiser les risques financiers. نشوفوا ليش نصاحبوا السيغمونطاسيون باش نستجوبوا المتطلبات الببليك ونمارسوا واحد الكات بي مزيانه convenable adaptable à ce segment ونفهموا مزيان la clientèle باش نساعدوا في البيع ونادابطوا واحد لافر وباش مينيزيو لي ريسك. نشوفوا لي نيفو دو سيغمونطاسيون. كاينه 4 الانواع. كاينه ماركتين دو ماس وكاين ماركتين سيغمونتي وكاين ماركتين دو نيش وكاين ماركتين 1 تو 1 يعني كنفذوا المتطلبات واحد 1 دو ماس كنستجبوا المتطلبات ديال المارشي كامل والسيغمونتي كنستجبوا un ou les 2 ou les 3 segments والناش كيكون segment plus petit. نشوفوا واحد رومارك ولينا كنصاحبوا واحد نيفو اخر لي l'auto marketing يعني le consommateur doit être impliqué de plus en plus dans ce qu'il achète. نشوفوا les conditions اللي كاينين la pertinence وكاينه la mesurabilité وكاينه
la discrimination, l'accessibilité au segment, وكاينة la rentabilité، وهادو هما لي 4 كونديسيون. كاينة la pertinence، يعني يكون الكريتير pertinent، يعني ça veut dire les segments les uns يكونوا homogènes ولكن كيختلفوا البعض. وكنشوفوا la mesurabilité، وكنشوفوا l'accessibilité de segments، وكنشوفوا la rentabilité. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo.